d'abord par le vocabulaire. Les conducteurs sont des corps qui permettent le passage de courant lorsqu'ils sont inclus dans un circuit. Des corps qui laissent traverser le courant واللي يخلوا الكرة يمشي معهم موصلين الكرة. Les principaux conducteurs sont les métaux ainsi que leur alliage. Alliage مزيج معدني ولا نقولوا alliage مزيج معدني. Les solutions ioniques sont des conductrices. معناها إنه المحاليل المعدنية متأينة شيء كامل في شرش. L'eau, le sol, le corps humain, le cerveau insan sont également des conducteurs, mais des mauvais conducteurs. معناها رديئين استعمال. Les isolants ne cessent pas à traverser le courant. مع إنه ما يخلي الكرة يمشي مع إنه عازل. Les principaux isolants sont citons l'air نبض هوائي قالوا الفيزياء. les bois دول الخشب. les verres دول الزجاج. les كاوتشو تعرفوا. les porcelaines وهذا تنقال مركب كيميائي خليط كيميائي يستخدم لصناعة الأوتار الموسيقية. للسيراميك البرتالين أواني صينية أواني قد حاني عدلهم الصين. للسيراميك بلاط فخار معناها نوع من كارو تقريبا. دي نومبريز ماتير فيزيك كوم البوليتيلين مركب كيميائي يستخدم مثلا في عازل. البوليستيرين خليط كيميائي يستخدم لأوتار موسيقية. البلكسي جلاس وهذا وفتات زجاجي. circuit électrique. Un circuit électrique est une chaîne entropie de conducteurs allant d'un pôle de générateur à l'autre. معناها l'ensemble مع انه ان فيل متصل يربط بين بول هذا شنو بول هو دي بول تنقال دي باللاتينية معناها اثنين. معناها دي بول عنده قطبين زرين جراند تري اللي هو بوزيتيف وبيتري اللي هو نيجاتيف. السلك اللي يربط بين بليس وما ذاك السلك اللي نقالوا سيركوي الكتريك. يقولوا هما سيركوي الكتريك. L'essence conventionnelle du courant. Le courant dans un circuit circule dans l'essence conventionnelle. L'essence conventionnelle sont par la borne positive du générateur. l'essence conventionnelle il va des pôles positifs de plus واللي يقولوا مدام الجنراتور دو غران تري مع نزل كبير vers le pôle négatif مع بيتي تري دي جنراتور. مع الجنراتور عنده زرين الكبير واللي قالوا سانس بوزيتيف واللي قالوا بول بوزيتيف والصغير قالوا بول نيجاتيف يمشي من غران تري vers بيتي تري ذاك السانس كونفونسيون دي كورا. les électrons se déplacent de la borne négative vers la borne positive du générateur مع انه contre le sens conventionnel de Cora. le portée de charge l'étude d'électrostatique montre qu'il existe des espèces d'électricité et des seulement électricité positive et électricité négative. Les ions sont des espèces électriquement chargées. Les cations chargés positivement et les anions chargés négativement ont une grande portée de charge. Parmi ça, les particules chargées, l'électron est particulièrement important
مع أنه هناك بنت حالة خاصة ما كيفتم اللي est de faible masse اللي est de faible masse اللي est de faible masse et il porte une charge négative. Sa charge est égale à la valeur absolue de la charge élémentaire de 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Conclusion, sur les portées positives se déplace dans le sens conventionnel. Et les portées négatives se déplacent dans le sens inverse. Notez du courant. Dans les électrolytes, on appelle électrolytes toutes substances ionisées telles que les acides, les bases et les sels. Les sels تنقل المعادن تنقل الملح لا معدن قليل الملح. Un solution ou un état fondé dans l'électrolyte. معناه يعود الكتروليت تنقل ان سوليسيون يعود كي ليس ترافاسي دو كره مع ان اي محلول يوصل الكره هذاك نقال الكتروليت دان لي كوندكتور ميتاليك le courant électrique dans le conducteur métallique se manifeste par le mouvement de l'électron مع أنه يظهر ناتج عن حركة الإلكترون هذاك هو اللي قالوا conducteur métallique. NB dans un métal اللي هو معدن ce sont des électrons qui transportent l'électricité. مع أنه في المعادن الإلكترون هم اللي يحملوا l'électricité مع أنه هم اللي يوصلوا courant. Il se déplace en sens inverse du sens conventionnel. يمشي دائما عكس السens conventionnel. Qu'est-ce qu'un courant continu? Le courant continu اللي هو يرمزوا ليه الشمس ب DE الفيزا باش ب DE مع اختصار ايش؟ direct كير en anglais معناها مباشر وموصي. Et étant un courant électrique dont l'intensité est indépendante du temps معناها constante. courant continu تنقل courant اللي عنده intensité de courant مع التيار. C'est par exemple les types de courant délivrés par les piles. Les piles عندك تعرفوا piles اللي نوع من جنراتور واللي عنده شارج بوزيتيف شارج كي باتري و accumulateur. شنو accumulateur تنقل الأقطاب المعدنة منهم بيل. شنو ديفينيسيون؟ une pile électrique est un dispositif électrochimique مع أنه مركب كيميائي qui convertit l'énergie chimique en énergie électrique grâce à une réaction chimique d'oxydation. ذاك برامج سيزيام مثلا يجيكم مع أنه بيل هو الآلة الكيميائية اللي تحول الطاقة الكيميائية إلى الطاقة الكهربائية. Accumulateur. Un accumulateur électrique est un système destiné au stockage d'énergie électrique sous cela c'est une technique de conversion réversible اللي يستوكي الانرجي. وعنده نوعين يعني عنده شيء ليسانس دو كورنت عنده كونتر شارج عنده جنراتور وده شارج عنده ريزيستانس معلومات فاصل جنراتور quantité d'électricité transportée par le courant dans un circuit électrique parcouru par un courant continu مع أن قيمته ثابتة قيمة l'intensité de courant est constante. Toute section d'un conducteur est traversée pendant un temps déterminé par la même quantité d'électricité. Et quantité qui est égale N fois E. N signifie nombre de nucléons à retenir. est un charge élémentaire. Selon l'hypothèse d'Ampère, un courant électrique
est un déplacement de charge positive dans le sens conventionnel. Le courant. Égal ampère. En souveraineté égale ampère. On sait maintenant qu'un courant électrique est en fait une circulation d'électrons dans le sens inverse du sens conventionnel. Dans la loi de Coulomb, d'après la loi de Coulomb, l'intensité du courant vaut I égale quantité d'électricité sur temps. On obtient l'intensité du courant en divisant la quantité d'électricité sous unité. Les milliampères. 1 milliampère égale 10 puissance moins 3 ampères. Les microampères. 1 microampère égale 10 puissance moins 6 ampères. Les nanoampères, 10 puissance moins 9 ampères. Les picoampères, 10 à la puissance moins 12 ampères. Conclusion. L'intensité de courant est le quotient de la quantité d'électricité à la durée. Il se mesure à l'aide d'un appareil appelé un paramètre. Remarque, un paramètre AH est la quantité d'électricité qui ampère R lié à H, l'ampère RH est la quantité d'électricité qui a une R traverse une section quelconque d'un circuit parcouru par H en courant d'intensité. Un ampère H égale combien? Égale 3600 colonnes. Maintenant, c'est une quantité, une unité par CH de quantité d'électricité. D'où, quantité de matière tarvo égale grand N sur N, nombre de Avogadro, l'égale de 6,023 fois 10 puissance 23 système international. Égale le rapport Ptem c'est grand M, Ptem masse d'un corps, grand M est en masse moléculaire, ce qui vérifie Ptem égale grand M fois grand M sur N. وجرانتين نمولي عندك إنه يساوي كي سرش جرانتين يساوي كي سر إيه أنا هذا جرانتين فا كي سر إيه فا أنا وكي براسها دبل هذا كولوم عند إنجاز إيه فاتي مع أن عند بيت ماس داكور أجل لكم يجنا ماس مولار ماس أتوميك لا تقول عندك فا l'intensité du courant فا la durée du parcours divisé par إيه des charges élémentaires معروفة إنجاز 1,6 fois 10⁻⁹ فNA, nombre de Avogadro lié à 6,023 fois 10⁻23. Les sources d'électricité, il y a trois façons d'électrolyser la matière. Par le frottement, تعرفوا حد يقبل قلم وفرط به جسمه حتى وقربه من التراب ياك معناه انه ينقلب par frottement ولا par conduction. par conduction معناه نعود عنده اصلا نيتر وعنده كوندكتور لين يقرب منه لين يمس يبراشي معاك نيتر اللي يعود عداش عاد يعطيه مباشره يوزع له الكره ولا لينديكسيون كيف لينديكسيون موليكي معروف il se produit par induction, il se produit lorsqu'un objet chargé s'approche sans contact d'un objet neutre. ما نريد نقرب منه يعني ودقا مع مسو ماشي تخليك من الاستخدام مولي هذا ما طريقة الأساس لكن وقفته توقيف مؤقت كذا كما عندك توقيف التسجيل سيتو إذا كان تعطى ما يرجع يسجل من جديد تاك درت غليت لين وخوا عنا هذا قد عدلوا 4 هذا دار 4 دقائق هذا une séparation avec des charges dans l'objet neutre c'est la polarisation. L'objet qui est égal neutre c'est polarise. Ces objets d'accord charge ces objets neutres restera toujours
متر عنده يتم دائما متر ما يتغير مي قالك سي شارج سي سابار et se localise عندي يشتركوا به région avec des charges des signes compteurs وعلى هذا بوزيتيف وواحد نيجاتيف بالتالي كي صافا سي ذكرى خلصوا فيلير عندكم الملتيمتر شنو الملتيمتر مع انه باي معروف عند الكيمياء عند الالكتريسيتي est un appareil qui compte plusieurs types de mesures électriques. Il comporte générateur, un paramètre, généralement un paramètre, un voltmètre et un ohmètre. Des multiples et des sortes. Un multimètre numérique ou digital qui travaille avec des chiffres. Le numérique, un multimètre analogique qui travaille avec une aiguille اللي هو الإبرة اللي يحرك عندنا هون ديجيتال شو خاصه هون شو هذه كون معنا نش مع نونيتر وهذا رك هي ليت وهي ليت أمبيرمتر وخاوها شو يدي باي وكاليبر اللي تقبل عندك أصلا طريقة كاليبر فهمت اللي هون الصدير وعندك رشوف اوكي